फौजी फाउंडेशन। आपने आज तक प्रोपेगेंडा देखा होगा, सुना होगा। मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन का एक अंबार सोशल मीडिया पर आपकी नज़रों के सामने से कभी ना कभी ज़रूर गुजरा होगा, लेकिन आज हम आपको उन हक़ाइक़ के बारे में बताएंगे जो कि आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि फौजी फाउंडेशन इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान एट दिस लेवल। इस हद तक कॉन्ट्रीब्यूट किया जा रहा है पाकिस्तान की खिदमत की और कौमी खिदमत की एक अजीम मिसाल बन चुकी है फौजी फाउंडेशन। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? हक़ाइक़ जब आपके सामने रखूंगा तो आप भी ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे। आप सब पर सलामती हो, अनफोल्ड पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले नाज़रीन, अगर बात करें, एक इदारा जब भी बनाया जाता है तो वो किस लिए बनाया जाता है? ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई आप इंडस्ट्री लगाते हैं, अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके पीछे प्रॉफिट हासिल करना, पैसा कमाना, ग्रो करना, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना। लेकिन फौजी फाउंडेशन की बात की जाए तो 70% अपनी कमाई का हिस्सा फलाही कामों में, फलाही सरगर्मियों पर खर्च किया जाता है। और अगर एक साल की बात की जाए नाज़रीन, तो एक साल के अंदर 12 से 14 अरब रुपए सालाना फौजी फाउंडेशन की जानिब से खर्च किए जाते हैं सालाना फलाही सरगर्मियों में। यू विल बी शॉक्ड, आरंट यू? सिर्फ यही नहीं, बल्कि 5% आबादी पूरे पाकिस्तान की, यानी 1 करोड़ अफराद की मावनत कर रही है फौजी फाउंडेशन। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि 70 बरस से, फॉर ऑलमोस्ट मोर देन 70 ईयर्स, शहीद फौजी, बेवाओं, रिटायर्ड फौजी, उनके बच्चों की खिदमत में मसरूफ़ है फौजी फाउंडेशन। और सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि सिविलियंस की भी खिदमत कर रही है। सिविलियंस की खिदमत कैसे कर रही है नाज़रीन? सिविलियंस की खिदमत इस तरीके से कर रही है कि 84% सिविलियंस, खातीन, माजूर अफराद को 32,000 प्लस जॉब्स सिर्फ और सिर्फ फौजी फाउंडेशन की जानिब से दी जाती हैं। 32,000 प्लस लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है किसने? फौजी फाउंडेशन ने। एनर्जी क्राइसिस के दौरान नाज़रीन, अगर बात की जाए एनर्जी क्राइसिस, उसके दौरान 330 मेगावाट से ज़ायद बिजली कौमी ग्रिड के अंदर शामिल की जाती है। किसकी जानिब से? फौजी फाउंडेशन की जानिब से। नाज़रीन, अगर कुछ मज़ीद हमने तहकीक की तो फिर उस तहकीक के बाद हमें पता चला कि कितने अस्पताल हैं, कितने तिब्बी मराकज़ हैं। तो तकरीबन 74 तिब्बी मराकज़ जो हैं वो फौजी फाउंडेशन ने बनाए, जिसके अंदर 11 अस्पताल और 63 क्लिनिक्स जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं। अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि उनके अंदर इलाज किया भी जाता है या नहीं किया जाता। तहकीक की गई, मुख्तलिफ आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं, आप खुद जाकर विजिट भी कर सकते हैं। एक साल के अंदर नाज़रीन 50 लाख से ज़ायद मरीजों का इलाज किया जाता है। 50 लाख, 5 मिलियन प्लस पेशेंट्स, उनको रिकवर किया जाता है, उनका इलाज किया जाता है फौजी फाउंडेशन में। नाज़रीन, तालीमी इदारों की अगर बात की जाए तो ये नहीं कि सिर्फ हेल्थ सेक्टर में इनकी जानिब से बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई है, हेल्थ सेक्टर के अंदर ये बड़ा एक अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं, बल्कि अगर तालीमी महाज और तालीमी एतबार से देखा जाए तो 131 तालीमी इदारे भी इनकी जानिब से बनाए गए हैं। फौजी फाउंडेशन के 131 तालीमी इदारे हैं और उन तालीमी इदारों के अंदर 75,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात इस वक्त इल्म की दौलत से माला माल हो रहे हैं। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि अगर डेवलपमेंट और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पाकिस्तान की ये क्या किरदार अदा कर रहे हैं, तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ 2024 और 25 के अंदर, 2024 और 25 के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक साल के अंदर 325.7 अरब रुपए टैक्स दिया जाता है। किसकी जानिब से? फौजी फाउंडेशन की जानिब से, पूरी इस इंडस्ट्री की जानिब से। और 7 सालों की अगर टैक्स की बात की जाए तो 1.6 ट्रिलियन, 1.6 खरब रुपए दिए जाते हैं टैक्स की मद में सिर्फ और सिर्फ इनकी जानिब से। और नाज़रीन, जो हमने तालीमी इदारों की बात की जाए तो न सिर्फ ये लोगों को इक्विप कर रही है विद नॉलेज, विद एजुकेशन, बल्कि स्कॉलरशिप्स की अगर तादाद की बात की जाए तो स्कॉलरशिप भी बड़े पैमाने पर एक साल के अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के तहत मुस्तहिक तलबा और तालिबात को दी जाती है, फराहम की जाती है। नाज़रीन, 2024 और 25 की अगर सिर्फ बात करें तो 15,000 प्लस स्कॉलरशिप्स दी गई और 15,000 प्लस स्कॉलरशिप्स के अंदर नाज़रीन 383.41 मिलियन रुपए जो है उन तमाम तर तलबा और तालिबात में तकसीम किए गए। नाज़रीन, अगर बात की जाए एनर्जी सेक्टर की, हमने बात की तो एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर भी बड़ा अहम रोल प्ले कर रही है। यूरिया खाद की 60% को ज़रूरियात भी यही पूरी करते हैं और 1.5 से 2 अरब डॉलर आपके कौन बचा रहे हैं? वो भी यही इंडस्ट्री आपकी बचा रही है। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट आपने हमेशा हवाई बातें देखी होंगी, आपने एक मिस इन्फॉर्मेशन का, आपने एक डिसइन्फॉर्मेशन का सैलाब उमड़ता हुआ देखा होगा। लेकिन अब जब आप हकीकत से
خود کو آگاہ کر چکے ہیں، تو یہ سوال اٹھانا بنتا ہے کہ کیا وہ جو آپ پروپیگنڈا دیکھتے تھے، وہ جو آپ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن دیکھتے تھے کہ بجٹ کو کنٹرول کیا جاتا ہے، بجٹ میں ایک بہت بڑا سیکٹر ان کو جو ہے وہ دیا جاتا ہے، فراہم کیا جاتا ہے، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ ایک ایسا سسٹم، ایک ایسا سیٹ اپ ہے جس سے 1% روپیہ بھی آپ کی حکومت جو ہے اس پر نہیں لگا رہی، بلکہ یہ انکم جنریٹ کر کے دے رہے ہیں۔ ایگریکلچر سیکٹر کی ہم نے بات کی، 60% یوریا کھاد کی ضروریات کم کرتے ہیں، 1.5 سے 2 ارب ڈالر وہ بچائے۔ ہم نے آپ کو ایجوکیشن سیکٹر کا بتایا، 15,000 پلس اسکالرشپس، 383.41 ملین روپے۔ اس کے بعد ناظرین 131 تعلیمی ادارے، 75,000 سے زیادہ طلباء و طالبات کو جو ہے وہ تعلیم کی روشنی سے، تعلیم کی دولت سے مالا مال کر رہے ہیں۔ ہم نے انرجی سیکٹر کی بات کی، ہم نے ایجوکیشن سیکٹر کی بات کی، ہم نے ڈیولپمنٹ سیکٹر کی بات کی، ہم نے اکنامک سیکٹر کی بات کی کہ پاکستان کی معیشت میں کس طریقے سے پاکستان کو ایک ٹیکس بھی فراہم کرے۔ 1.6 ٹریلین روپے، 1.6 کھرب روپے پچھلے 7 سالوں کے اندر۔ تو دیٹس ناٹ اے اسمال اماؤنٹ، دیٹس اے ہیوج اماؤنٹ، دیٹس اے لارج اماؤنٹ۔ تو یہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے پاکستان کی بہتری میں، پاکستان کی ترقی میں جو جو کنٹریبیوشنز ہیں، دس از دا کنٹریبیوشن کہ یہ فوجی فاؤنڈیشن صرف ایک انڈسٹری کی جانب سے پاکستان کو دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کو معیشت، معاشی بہتری دی جا رہی ہے، پاکستان کو روزگار فراہم کیا جا رہا ہے، 32,000 سے زائد جابز کس کو دی جا رہی ہیں، 84% اس کے اندر سویلینز انوالو ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے ایجوکیشن سیکٹر دیکھ لیا، آپ نے ایگریکلچر سیکٹر دیکھ لیا، آپ نے اکنامک سیکٹر دیکھ لیا۔ تو ناظرین وہ جو ایک پرسپیکٹو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ جو ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، آپ کو کسی کی ترقی نظر نہیں آتی، بلکہ آپ کو وہ بیانیہ اکثر نظر آ جاتا ہے، کیونکہ آپ کسی کی ترقی پر جو ہے وہ خوش نہیں ہوتے۔ انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر بہت سی ایسی پارٹیز موجود ہیں، پاکستان کے اندر بہت سے ایسے گروہ موجود ہیں جو کہ پاکستان کے اندر جو بھی اچھا کام کرتا ہے، پاکستان کے اندر جو بھی ترقی کی بات کرتا ہے، پاکستان کے اندر جو بھی معاشی بہتری کی بات کرتا ہے، تو اس کے اوپر کیچڑ اچھاڑنے کے لیے وہ فوراً آ جاتے ہیں۔ تو ان کے تانے بانے جب نکالے جاتے ہیں تو وہ کہاں سے ملتے ہیں؟ ان کے تانے بانے دونوں پڑوسی ممالک سے ہمارے ملتے ہیں، یا تو افغانستان سے یا تو بھارت سے۔ تو آپ نے کبھی بھی اس پروپیگنڈے کا حصہ بننے کی کوشش نہیں کرنی، کیونکہ قومی خدمت کی ایک عظیم مثال کیا ہے؟ فوجی فاؤنڈیشن۔ اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یار یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ اتنا پیسہ لے جاتے ہیں، یہاں پر یہ ہوتا ہے، تو ناؤ یو ہیو ٹو ٹیل دیم ریگارڈنگ دا فیکٹس اینڈ فگرز کہ دس از واٹ اے سنگل انڈسٹری از ڈوئنگ، دس از واٹ اے سنگل کمپنی از ڈوئنگ۔ 70% اپنی کمائی میں سے 1 سال کے اندر وہ خرچ کر دیتے ہیں لوگوں کی بہتری کے لیے فلاحی سرگرمیوں میں، 12 سے 14 ارب روپے۔ آپ اس متعلق کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔